كورات خطات التسجانال سلامات مستر زيل مستر زيل هسانات زحش عاقمي إنجليزيان حسابن كهلهم علمهم تمرتها فيديوهات بمدلها حقست مصحفت بمدلها لعل زحر እንዳገወርልከው ስለዚህ ነው كل خبازح يوتيوب channelنا مستر زيل ايديت سبسكرايب لايك شير بمغبار مستر زيل صحفو مصحفتي زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 ካብ ከይ ጀሚሮም ዘለው ህፃውንቲ ዘረረብ ዝኽእላ መጽሓፍ ዜል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 5ይ ክፍሊ ጀሚሮም ዘለው ህፃውንቲ ዘረረብ ዝኽእላ መጽሓፍ ዜል እንግሊሽ ፎኖሎጂ ወይ ከዓ ናይ ድምፀ ሳይንስ መሰረት ገይራ ዝተዳለወት ካብ ከይ ጀሚሮም ዘለው ህፃናት ሳይንሳዊ ሜላ ኣናባ ዝኽእላ መጽሓፍ ዜል ግራመር ዜል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ወለዶ ክባጻሕ እጃሞም ይበርክቱ ኦኬ ሶ ሌትስ ጎ ሎማንቲ exercise تخنسره changing plural nouns into their singular. So rewrite the sentence by changing the plural nouns into their singular. تعرف لنا rewrite هاي مالتي دقيم كمصحف مالتي rewrite the sentence اتنمول حسابتي دقيمنا نصحف or دقيم كم صحف كم انتهي بمقار by changing the plural nouns into their singular ስለዚህ ኣብ ሕድሕድ ሙሉእ ሓሳብ ዘሎ plural ማለት ብዙሕ ዘርኢ ስም ናብ singular ወይ ከዓ ነፀላ or ሓደ ናብ ዘርኢ ስም ቀይርኩምስ ደጊምኩም ጽሕፉ እኔ so let's go number 1 the houses caught fire. So the house caught a fire. ስለዚህ በዚያ ናውንስ ክንደየን ክልተን ያዋና መነመን houses and fire ታይ house ገዛ houses ገዛውቲ ስለዚህ fire ሓዊ ሶት ገዛውቲ ሲ ባራዕ ሓዊ ጀሚርዎ or ይቃጸልሎ the house caught in the past form of catch ስለዚህ houses this is the plural so how do we change it into singular house ስለዚህ houses es ዝነበረት house ገናየ the house caught fire ስለዚህ ሓዊ ይቁጸርን ስለዚህ ፕሉራል ይብሉ so fire ነይራ ኣብዚያ እውን fire ኮይና ሓዊ ዘይቁጸር uncountable noun ስለዝኾነ es ወሲኽና ናብ ፕሉራል ስለዘይንቀይሮ ስለዚህ the house caught fire ትኾነላ ማለት okay the huntsmen are running after the animals. Huntsmen تمام. Huntsmen ሃደንቲ or እንስሳት እናሃደኑ ዝነብሩ ሰባት ማለት so the huntsmen are running after animals so ድሕረተን እንስሳት ሲ ቶም ሃደንቲ ጎየለው ቶም ሃደንቲ ድሕሪ እተን እንስሳት ይጎየለው so كمي غيرنا إلى زي أخنا على singular نقيرة من كأنه singular زقيرة so we have nouns that can be changed into singular the huntsman this is the plural form of huntsman animals ስለዚህ አተን አው ሲንጉላር ዘቀየራ አይ so the huntsman is running after the animal ስለዚህ huntsman ዝነበረት huntsman ገይራያ are ነራስ is ገይራያ ንምንታይ plural nouns take plural verb huntsmen are ነሩዚ because huntsmen plural ስለዝኾነ are ይወስድ ኣብዚ ግን the huntsman is
running after the animal ዝነበረት ናብ animal ቀይርናያ ማለት ስለዚህ እዚኣ ኢዝ ዝኾነትሉ ምክንያት the huntsman singular ስለዝኾነት singular noun take singular verb so the huntsman is ትኾነላ ማለት number 3 ladies love to bake cake ladies love to bake cake ታያት ለነዘላ ኣዋልድሲ ኬክ ብስንካት ይፈትዋ ladies love so the plural ዘላ መነ ladies ስለዚህ ies እንደ አመወዳታ ሰው ሲንጉላር ናህሎ ታይኔራ ማለት እዩ lady because boys would do nouns na plural ቀየረ ከለው ies ንገብሮ ማዓዘ y በኮንሶናንት እንታይ ተገራ proceed ተገራ ወይ ከዓ ቀድሚ y ኮንሶናንት ተመጽዩ so ናብ ሲንጉላር ክትቀየር ትኽእል እዚኣ ምን እያ ladies love to bake cakes so cakes is still plural so cakes still is plural ስለዚህ ናብ ሲንጉላር ቀየር ዝኽእሉ ክልተን እዮም ladies and cakes so the ladies ከመይ ገይራ ንገይራ a lady this means one lady so a lady love to bake cake a lady love to bake cake ስለዚህ ጎርዞ እንታይ ኣስብ ዘላ ሕዚኣ ጎርዞ ሲ ኬክ ምስንካት ትፈቱ ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ይመስል ክብራ ተኸታተልቲ ቻናል ዘለኩም ኮሜንት ተካፈሉና ፕሮግራምና ተፈቲኹም ከዓ በብግዚኡ እንሰደም ትምህርታዊ ቪዲዮታት ክበፅሖም ዩቲዩብ ቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ኣብ ካልኦት ክባፃሕ ሚስተር ዚል ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ብምዕዳግ ህፃናት ክጥቀምሎም እጃም ከመበርከት ኣብ ቀፃሊ እስካዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒ